Autentični libanski restoran inspirisan duhom orijenta Biblos nudi neodoljivu dimenziju gastroiskustva. Sočna predjela, marinirana jela i zaloga je s aromatičnim biljem i začinima koje pripremaju iskusni libanski kuvari po tradicionalnoj recepturi. Jedno od takvih jela nalazi se na novom Chiefs dnevnom meniju. Zavirili smo u kuhinju i saznali na koji način se jelo priprema. Šefu kuhinje društvo je pravila pjevačica Nina Strugar. Najprije miješamo sastojke sa mesom. Stavit ćemo crni luk, peršun i sjeckani paradajz. Sjediniti ih i napraviti kuglice. Volim dok kuvam da pjevam. Volim dobru hranu, možda je to i neka moja crta hedonistička, tako da onako hedonista sam u svemu i u svim lipim stvarima uživam. Prvi korak je gotov. Sada ćemo ispržiti meso na ulju, a zatim ga ukuvati sa sosom. Za sos nam je potreban bijeli luk, crni luk, zatim libanski začin zatar, paradajz i malo soli. Kada se to ukuva, dodajemo paradajz sos. I dok se naše meso pržilo, iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa Ninom. Iako je posljednjih 10 godina učestvovala na brojnim festivalima u našoj zemlji i regionu, jedan od njih joj je posebno drag. Onako najbolje se provedem i to onako najljepše protekne u Novom Sadu na Tamburica festu, jer tu budu brojni tamburaški orkestri i uvijek Zvonko Bogdan sa svojim tamburašima napravi spektakl. Crnogorska pjevačica otišla je i korak dalje, pa je snimila album sa turskim pjesmama koje su poznate i na Balkanu. S obzirom da sam izdala album na turskom jeziku sa izvornim pjesmama sa Balkana, i dobila autorsko pravo od Gorana Bregovića da Đurđevdan prepjevam na turski jezik, što je onako jako interesantno. Tako da trenutno imam u planu snimanje dueta sa jednim poznatim turskim pjevačem i brojna gostovanja tamo. Njeno ime, biografija kao i pjesme s albuma našle su se u antologiji autora Saliha Turhana, napisanoj u 3 toma, pod nazivom Tradicionalne pjesme Rumelije, Trakije i Balkana. To su sve turski pjevači iz Turske i sa prostora gdje je bila Otomanska imperija. I pored Esme Redžepove sa Balkana našlo se i moje ime, tako da sam jako ponosna na to. U narednom periodu izdaće album sa crnogorskim izvornim pjesmama. A naše jelo samo što nije gotovo. Čim sos prokuva, dodat ćemo meso. Kuvat ćemo ih zajedno oko 5 minuta na laganoj vatri. Slijedi degustacija. Moram da kažem da sam ja ljubitelj libanske kuhinje i da vrlo često ovdje dolazim da ručam i skoro sve sam probala. A ove ćufte su nešto novo na meniju i mogu da kažem da sam oduševljena naročito ovim sosom. Ne mogu to dočarati. Možda moj izraz lica dok sam jela je rekao sve, ali pozivam sve ljude koji su ljubitelji orijentalne kuhinje da dođu i da probaju. Ovo ukusno druženje završili smo uz pjesmu. Seyndefun Mahikam Buđašem Seyndefun Mahikam. Pored jedne od najukusnijih i najzdravijih kuhinja, restoran Biblos nudi i nezaboravan provod svake subote uz Ninu Strugar i njen bend. Moja Seyndefun